So sifat air ni ada special juga. Air ni sebenarnya dia selain daripada ada atmospheric pressure, dia ada juga vapor pressure. Dan vapor pressure ni ada bad effect lah. Okay, nanti kita akan tengok, iaitu cavitation. Okay, kita tengok dulu vapor pressure ni apa. Vapor pressure ni adalah pressure bila mana liquid molecule berubah kepada vapor. Okay, vapor pressure is the pressure at which liquid molecule turn into vapor. So at normal condition, the pressure is actually equilibrium lah. Kita tengok level manometer ni. Manometer alat untuk baca pressure. Dia sama kan? So maknanya tak ada difference in pressure. Dia dalam equilibrium. Tapi in certain scenario, katalah dalam liquid container ni dia agak panas. So molekul water yang dekat surface ni dia akan turn to vapor. Benda ni memang kita tak boleh kontrol kan. Dalam botol air kita pun kalau kita biar, kadang-kadang dia meruap. Itulah sebenarnya vapor pressure tu. So bila dia keluar jadi gas, gas ni akan bagi satu pressure lah kepada surrounding dia. Dan kita boleh nampak level of pressure ni start to increase. And then after it reach equilibrium, equilibrium ni dalam case ni ratio liquid yang pergi vapor sama juga dengan ratio vapor yang patah balik jadi liquid. Okay, itu equilibrium. Bila dia sama, so baru kita baca pressure dia sebab dia dah stabil kan. So pressure ni bila kita kira, kita akan dapat vapor pressure. So this is the chronology on how the vapor pressure is formed. So you can read, initially water liquid is placed in a closed container. Dia mesti tutup and some of the molecule have enough kinetic energy to escape from the liquid molecule and turn into vapor at the atmosphere. So in this case, dia dah start to become the vapor pressure lah. The vapor pressure start to increase. And then the molecules exert the pressure back to the container. Maknanya vapor pressure tu bila bagi pressure, kita akan dapat bacaan manometer. So the vapor pressure is the pressure at which the rate of molecule leaving the surface is the same as their return. Okay, vapor yang jadi liquid yang jadi vapor, rate dia sama dengan rate vapor jadi liquid. So vapor pressure ni untuk dalam 1 atm ni sebenarnya tak adalah tinggi sangat. Nilai dia 0.03 atm. So kita tak dapat rasa sangat lah. Tapi sebenarnya benda tu ada berlaku. Okay, jadi kita tengok kesan buruk vapor pressure ni. Okay, vapor pressure ni kita akan boleh sebabkan cavitation. So cavitation. So saya akan buat contoh sebelum saya tengok gambar rajah yang diberi tu. So kita tengok kaitan vapor pressure ni dengan temperature. So kita tahu bila kita panaskan air 100 degree Celsius, dia akan jadi air tu akan mendidih kan. Okay, dalam air mendidih ni 100 degree Celsius ni dalam 1 atm. Dan kita ada gas law yang indicate temperature ni berkadar terus dengan pressure. So when we start to increase the temperature, the pressure will also increase. Okay, so ni gas law. So apa yang berlaku kalau kita rendahkan pressure ni? Okay, tadi kita dah ada boiling temperature. Cuba kita relatekan dengan pressure ATM. Bila atmospheric kita rendahkan, so apa yang berlaku dekat boiling temperature ni? So sebenarnya dia akan jadi rendah. Okay, so kalau sebelum ni suhu air mendidih 100 degree Celsius, bila kita rendahkan atmospheric pressure, sebenarnya dia boleh mendidih sampai suhu normal ataupun suhu bilik. So ni yang bahaya ni. So bila air mendidih
pada suhu bilik, maknanya air yang asalnya normal ni, dia akan start berbuih. Kan? Bila air mendidih kan dia keluarkan buih kan. So inilah fenomena yang kita panggil cavitation. So cavitation ni dia berlaku apabila ada satu suction tau. Okay. Kita ada pipe, dalam pipe ni ada kipas. Okay. So bila dia sedut air ke atas, ke discharge ni, air dia akan mengalir mula-mula daripada sini kan. Okay. So dia mengalir daripada pipe ni, dia masuk dalam kipas air ni. Kipas air ni yang tolak air tu ke discharge. So bila dia sedut pump ni, sebenarnya dia create satu low pressure region kat sini. Kan? Sini air dia menolak ke luar. So kat sini dia create satu low pressure region ataupun area yang pressure rendah. Lepas tu bila air ni transfer pergi kipas dan dia start keluar ni, dia dah masuk high pressure region sebab air dah ditolak kan. Bila air ditolak keluar daripada kipas, pressure dia sini tinggi lah. Sini air dia sedut. Okay. So bila ada perubahan region ni, tiba-tiba daripada low temperature, kemudian tiba-tiba pergi low pressure, kemudian dia pergi high pressure. So bubble tu yang kita buat tadi, dia akan pecah. So dekat kipas ni, okay, dia akan banyak berlaku bubble burst. Okay, katalah ni pipe kita buat gambar ni lah. Ini high pressure region, sini low pressure region. So ada bubble masuk, so sampai sini dia pecah. Kalau so sini tak ada bubble lah, dia terus jadi liquid saja. So bila bubble ni pecah, dia macam akan bagi satu pressure lah dekat kipas ni, blade ni. Okay, ataupun kita akan dengar bunyi pop. Kan bila balon pecah dia akan bunyi pop kan. Pop tu maknanya ada pressure lah. Okay, dia macam ada small burst, satu benda yang explode. So benda ni nampak simple kan, bubble pecah dekat kipas. Tapi kipas ni, sebab kipas ni akan tentukan sama ada air tu kuat ke perlahan. Bila lama-lama banyak sangat bubble meletup dekat kipas ni, dia akan terhakis. Okay, dia mungkin akan makan lah kat sini, kipas ni. So bila kipas ni dah damage, so dia akan kurangkan efisiensi di pump ni. Makin lama dia akan makin rendah. So fenomena ni kita panggil dia sebagai cavitation. Okay, bubble burst phenomena. Bubble burst phenomena ni daripada vapor pressure ni, dia akan bagi satu term lah, iaitu kita panggil cavitation. So biasanya pump yang terlibat adalah centrifugal pump. Centrifugal pump ni memang banyak kita guna untuk alat fluid mekanik, dan selalu ni berlaku dekat kipas lah. Sebab air tu dia tak masuk dalam pump tau. Pump ni kan ada bahan komponen elektrik kan, ada magnet kan. So dia akan sentuh kipas. Kipas ni yang tolak dia. Kipas tu kita panggil impeller. Okay, jadi bila cavitation berlaku, kita akan dengar macam bunyi pasir. Kalau bunyi air lalu dalam pipe, kita biasa dengar. Tapi kita akan dengar bunyi kasar lah. So kita tahu ada bubble dalam tu. Okay, kalau ada masa nanti, kalau waktu eksperimen, kita boleh tunjuk sebenarnya fenomena ni. So cavitation akan decrease pipe efficiency and will damage the pump in long term. So ni adalah gambar impeller yang dah rosak. Nampak kan dia macam berlubang. Okay, sebab bubble burst. Okay, bahagian 2.4, energy and specific heat. So kita tahu air ni bila kita pump dalam pipe, kita sebenarnya nak carry mass of fluid from one area to another. Kita buka hose pipe sebab kita nak transfer air daripada pili. Contoh kita nak masuk ke dalam toilet rumah.
Itulah fungsi air yang kita selalu guna. Kita nak gunakan air kan untuk mandi, nak masak dan lain-lain. Tapi keunikan air ni, salah satu lagi adalah dia boleh carry heat. Dia boleh bawa banyak tenaga ataupun heat ni, senang kata dia boleh bawa, kita boleh gunakan dia untuk panaskan something lah. So benda ni pun penting sebab dalam industri kadang-kadang dia tak guna api untuk panaskan sesetengah proses. Ataupun kadang-kadang dia tak nak guna heater. Heater ni kita kena letak. Okay, saya kena lukis lah. So kalau dalam reaktor, okay, dia tak berapa efisien lah kalau kita nak guna coil panaskan. Okay. Kalau satu lagi alternatif, kita guna api kan. So api ni mungkin dia akan burn benda-benda kat bawah ni lah. So dia akan jadi keras. So antara benda yang efisien, kita boleh guna kaedah ni. Guna air untuk panaskan reaktor ni. So apa yang dia buat sebenarnya untuk panaskan reaktor guna air, dekat sekeliling reaktor ni dia akan letak air dalam ni. Dia panggil jacket. Water jacket. Senang kata reaktor ni akan ada dua lapis lah. Lapis dalam untuk bancuh chemical, okay, dan discharge. Lapisan luar ni kita akan nampak transparent layer. Dalam lab ada alat ni. So dia akan gunakan air panas kat sini. So kalau air panas dia akan panaskan proses lah. Kalau air sejuk dia akan sejukkan proses. Okay, so kita tengok dalam table ni pun specific heat yang paling tinggi adalah water, 4000. Yang lain ni semua rendah je. Okay. So kita boleh tengok berapa banyak heat yang kita boleh transfer daripada mass flow rate. Mass flow rate ni kita dah tengok kan, kg per second. Kalau kita ada 10 kg per second air, kita boleh calculate daripada 10 kg per second tu berapa banyak heat kita transfer. Kita ambil mass flow rate, kemudian kita letak specific heat ni, CP delta T. Okay. So kita akan nampak sebenarnya banyak kita boleh transfer heat kepada proses. So ni adalah gambar rajah dia lah. So dalam ni ada CSTR. CSTR ni sejenis reaktor. Dan dia ada blade. Blade ni sebenarnya untuk kacau lah chemical dalam ni. Dan kat luar ni ada jacket. Kat sini dia sejukkan lah proses ni. So sini ada cooling water. Kemudian dia lalu kat keliling ni. Kemudian dia keluar. Kat sini ada temperature control.